between Azul and and nakaputi. Lapas Desi ko na to. Azul versus Arcan. Umurong eh. Short eh. Short. Naging short eh. Ano ba yan? Sino na po sa puruntong na yan? Game done. Ang sakit nito eh. Oo, malubot na. Okay, unang tapik nakuha ni Castres. Dire-diretso. Pinasa kay number Judy Fernandez. Nakabaw ni Juan. Ryan. Bababa ng bola to Juan. Pinasa ka. Oh, nakabaw ni Ursua. Dire-diretso. Tumirada. Bitin. Nakuha ni Santos. To Azul. To Wano to Azul. Santos. Azul to Juan. Naagaw ulit ni Castres. Castres to Fernandez. Ursua, tumirada, wala pa rin. Kuha ni Wano ang bola. To Azul. To Santos Erwin. Pumake. Pinasa kay Wano. Tumirada, wala. Solano for the rebound. To Castres. Okay, nangago ni Azul. Pinasa sa maling tao. To Santos Erwin. Cesar Ryan for 2. Ryan 2 points. Santos for the rebound. To Ryan. Azul. To Wano. Tres, masyado malakas. Masyado rin malakas ang pasa. Napapagkamalang ka puti. Ryan, to Wano. To Santos. Bantay na kanya. Binalik kay Wano. Azul sa ilalim. Triple team. Hindi makapasok. Pinasa kay Wano. Sumiko ng konti. Pinasa kay Juan. Banda Kenny. Pasok. 4-0. Castres. Home is puti. Away ang blue. Etong home, puti. Baliktad. Natitirang oras natin is po 1 minute and 48. May tawag kay referee, foul. Sinong foul? Pakitaas lang po kamay. Castres. Castres. First foul. Ryan, unang free throw. Pasok. 5-0. Pangalawang free throw. Pasok pa rin. Hindi ko ba na ano eh.
Last 1 minute. Castres. Castres. Natapikan ni Wano. Wano. Nagmamadaling bumaba. Pinasa kay Santos. Masyadong malakas. Ryan. Ryan to Santos. Santos yan. 4-2. 8-0. Oh, nakanakaw ang puti. Solano 4-2. Last 30 seconds. Ryan to Santos. To Azul. To 1. To Santos. Santos, another jump shot. Bitin na. Fernandez. To Castres. Castres. Pasok. Last time. Score po natin is 8-4. Lamang mga naka-blue. Konting inom lang tapos game na ulit. Santos inbounding to Fernando. Fernando dahan-dahan tumatawid. Pinasa kay Japo. Japo. Tumirada. Wala. But, oh! Kamuntik nakuha ni Nick pero nabitawan. Azul for 2. Castres. To Fernandez. Fernandez. Hindi ka kay Bondok. To King Arthur. To Castres. Castres. Hindi makapasok. Nick. Nick Patan. Guardiado ni Bondok. Masya. Dikit na dikit. Line ball. Grabe ang depensa ni Bondok. Talagang dikit na dikit. Time left is 4:04. Okay, nakanakaw. Cristobal. Cristobal sa ilalim. Bondok to Santos. Santos to Azul. Azul sa ilalim. Pinasa na ako ni Castres. Castres. To Cristobal. Cristobal na naman. Wala. Bondok for the rebound. Bondok. Nagmamadali. Nagmamadali. To Japo. Oh, ang ganda ng pasa sa ilalim. Bondok. Bitin. Batan for the rebound. To Castres. Castres. To Nick. Nick. Wala. Nice dig by Santos. Santos nagmamadali. To Japo. Japo. Wala pa rin. Santos. Follow up. Pasok. 12-6. Blue. Castres nagbababa. Castres pa rin. To King Arthur. Arthur to Miranda. Wala. Patan. Wala pa rin. Nakasilanin ni Patan. Fernando. Fernando. Mahanap ng papasakan. To Santos. Wala. Rebound na naman ni Patan. To King Arthur. Back to Patan. Patan to Cristobal. Cristobal to Miranda. Wala. Battle for the rebound. Nakuha ni Santos. Santos ang pamadali. Oh! Nakasundot si King Arthur. To Castres. Nice pass to Cristobal. To Patan. Kabuntik na. To Cristobal. Pasok. Nice assist by Patan. To Cristobal. 12-8. Last 2 minutes. Bondok. Bondok. Hingal na hingal sa pagbababa. Bondok. To Fernando. Fernando. Nag-iisip kung ijajam siya. Tumalo. To Santos. Tapal. May Batan. Oh, there's a foul red. Foul Batan. Gulat na gulat si Batan. Ay, gulat na gulat.
na pumito sa piston pa. Okay. Free throw by Santos. Wala. Huling tirada. Huling tirada ni Santos. Wala pa rin. Uniform na rebound to Castres. Castres. Castres to Fernandez. Fernandez. Sumalaksak sa ilalim. Nangalabaw. Wala. Sa kanya pa rin ang rebound. 4-2. Fernandez. 12-10. Lamang na ng dalawang mga naka-blue. Last 33 seconds. Fernando. To Azul. Azul. Guardiado ni Nick Batang. Nick Batang versus Azul. Double team. Nakaago na naman si Castres. Oh! Hinara si Bondo. Bondo. Foul. Bondo. Last 6 seconds. 4, 3, 2, 1. Time. Nagkamali. Dapat magpalit ng damit yung isang referee natin. Nakakalito. 12-10. Magpalit ng... Uwi mo, meron ka maraming tubig ka. Wala ka ng na tubig ka. Gumagana rin yung baso mo. Ayun. Kaya na tata, kaya na. Meron ka tubig para gumana. Castres to Arcanya. Kickball by Ryan. Arcanya to Ursua. Ursua, jump shot. Pasok. Tabla po tayo. Nakahabol na po ang mga nakaputi. Ryan. To 1. 1 to Wano. Wano, rainbow shot. Wala. Kukuha ni Santos ang rebound. Santos to Ryan. Ryan to Miranda. Pasok. 14-12. Solano. Nabibigla ka ng formation mo. Hindi nagsisimula ka. Ano pong tawag natin mga referee? Wala, lapit lang. Joke lang. Sinisting lang. Sinisting lang. Joke lang. Sinusubukan lang. Pwede naman gawin. Hindi, pwede naman yata i-adjust eh. Try niya lang yung pito niya kung gumagana eh. Eh, gumana pala. Hindi dapat binigay na rin. Anong tawag? Ang dali lang, i-ayos lang namin yung oras. 4:02. Binalik po namin yung oras ha, kasi may miscommunication. Wala, miscommunication lang. Tao lang. Okay, Castres inbounding. Tursua. Binalik kay Solano. 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 Wala. Richard for the rebound. Richard. Pinasa kay Wano. Wano. Grabe lig yun ah. 1. Kaya sabihin mo lahat kung ano makita mo. Ursua. Pinasa. Masyado malakas. Blue ball. 40-12. Dapat yung another bigitin ng pito. Kaya sabihin mo lang kung ano makita mo. Ryan.
to 1. 1 to Santos. Jump. Wala. Rebound. 1. Kanya pa rin ang bola. Ano yun? Paul sana yun. Accounted foul. Paul sana yun. Hindi. Sinong foul? Arcanya. Hindi si Castres ang foul. Arcanya. Counted foul. Free throw by 1. Pasok ang free throw ko yan. Pasok ang free throw. 17-12. Arcaina, nabitawan. Blue ball. Ryan. To 1. To 1. 1. To 1. 1. White ball. Last touch in 1. Castres nagbababa ng bola to Arcaina. Sumasalagsak. Guardiado na. Ursua tumirana. Wala. 1 for the rebound. Pass break to Wano. Layup for 2. 19-12. Castres. Ursua. Biten. Arcaina, wala pa rin. Paul Richard Santos. Last 56 seconds. Santos Richard ang foul. Ursua, nakuha rebound. Tumirata, wala. 1 for the rebound to Santos. Naagawan ni Castres for 2. Ryan, last 33. 1 to 1. Sapal ni Arcaina. Solano, jump shot. Wala. Ryan for the lead. Last 16 seconds. 1 to 1. 1 for 2. 21-14. 2, 1. Time. Santos Erwin inbounding to Bondok. Bondok. Dahan-dahan ulit. Nakikipagkwentuhan ba sa bench? Sa wakas, nakatawid na. To Leonard Fernando. To Bondok. Santos. To Leonard, pinasa sa ilalim kay Azul. Pinayungan ng dalawa. Pinasa ulit kay Santos. Wala, hindi talaga makapasok. Santos, bumalik. Fernando pa rin. Okay, 30 seconds, violation. Tinatawa na ka ni Arthur. Ang galing natin pesa ni Arthur. Kaya ka, grabe. Solano. To King Arthur. To Fernandez. Sumalaksak. Pinasa kay Arcaina. Wala. Bondok for the rebound. To Malong. Wala. Arcaina for the rebound. To Solano. Guardiado ni Bondok tsaka ni Malong. Fernandez. Sumalaksak. Ang lakas ng layup. Wala. Fernando. Azul. Fernando.
Fernandez ang bola na ako ni Malong. Kaso hindi nahamol. Kamuntik nang nakawala. 21-14. Solano, Fernandez. Ang ganda ng pasa sa ilalim kay Nick. Pero wala. Nakuha ni Santos ang bola. To Azul. Azul. To Bondo. To Fernando. Fernando to Malong. Malong. Shot. Good. 23-14. Last 2 minutes and 14 seconds. Fernandez. Ang ganda ng pasa sa ilalim. Wala. Nick Batang pa rin. Wala pa rin. Fernando for the rebound. Pass break. To Bondo. To Malong. Malong for 2. Arcaina. Arcaina. Solano. Guardiado ni Santos Erwin. Oh, trinipol din na. Pinasa sa ilalim kay Arcaina. Wala pa rin. Arcaina pa rin. Wala pa rin. Pangatlong tirada. Sinerte na sa wakas. Bondo. Fernando. Fernando ayaw tumira talaga. Santos. Wala. Nick Batan for the rebound. Fernandez. Fernandez. Jump shot. Wala. Santos for the rebound. Pinasa kay Malong. Malong. Scoop layup. Solano. Solano. Tumirada. Wala pa rin. Santos Erwin foul. Santos Erwin. Arcaina inbounding. To Solano. Jump shot. Wala. Malong na naman. Pass break. Malong. Malong. Malong na malakas. Ang ganda ng okay, foul number 19, Fernandez. Last 30 seconds. Maganda po ang pukpukan sa ilalim. Santos. Jump. No good. Nick Batan for the rebound. Fernandez. Last 10 seconds. Fernandez wala mapasakan. Pinasa kay Solano. Jump shot. Pasok. 20 set time. Okay. Papasok po tayo ng third quarter. Score is 27-18. Lamang po ang mga naka-blue. Ursua. Foul. May tawag ng ref. Foul Ryan. Next possession. Okay. Arcaina. Wala. Azul for the rebound. 1 to 1 to Cesar Ryan. Guardiado ni Castres. To Wano. Ang ganda ng pasa sa ilalim kay Richard. Richard na bitawan ng bola. Nakuha ni Fernandez. Pinasa kay Cristobal. Jump shot. Wala. Azul. To Ryan. Ryan to Wano. Wano to Miranda. Ringless. Napakasweet ng tirada ngayon ni Wano. 29-18. Di man lang sumabit sa net eh. Fernandez. Oh, pinasa sa wala.
Wag po tayong lalampas sa yellow line natin, coach. Wano again. Ringless ulit pero wala. Cristobal. Pinasa kay Castres. Castres for 2. Santos. To Azul. To Cesar Ryan. To 1. 1. Pinasa sa ilalim. 1. Reno. Wala. Ursuma for the rebound. To Castres. Castres. Umangka. Paul Ryan. Nakalimutan na naman yung trabaho ko. Pang ilang taon ni Ryan yan? Pinapanood na lang. Nanonood na lang. Ano na yun ito? Huwag naman kayo dagdahan. Nakalimutan na naman na Fernandez. Ursua. Cristobal. Wala pa rin. 1 for the rebound. Azul. To Santos. isa ka dyan. Ryan. Ryan for 2. 31-20. Last 2-29. Castres. Fernandez. Masyadong malakas. Cristobal. Inabol. Okay. Bola na napag-2. 31-20. Masyadong mababang bola. Oh, Ryan. Tuwano. Wala. Hinayaan lumabas ang bola. Fernandez to Castres. Ursua. Cristobal sa ilalim. Bingo. Ryan. To 1. To Azul. Blue ball, masyadong malakas ang bato ni Mr. Fernandez. Last 1 minute. Azul. Jam. Wala. Fernandez for the rebound. Isang pass pre-correct pero nakawa ni Santos Richard. Dire-diretso. Pinasa kay Azul. Good play. Azul for 2. 33-22. Last 25 seconds. Fernandez sa ilalim. Nangalabaw. Wala. Azul for the rebound. To Wano. To 1. To Ryan. To 1. To Wano. Wala. 1 for the rebound. Ryan. Bingo. 5 seconds. Score po natin is 35-22. Lumayo na naman pang mga naka-blue. To Santos. To Fernando. 4:56. Dapat tali na natin yung ano yun. Bondok. To Santos. Wala. Bondok sa rebound. Sa ilalim, pinasa kay Santos. Wala pa rin. Castres. Hernandez. Bababa ng bola. Solano.
versus Santos. Body to body, wala. Nangibabaw si Richard Santos doon. Santos, dire-diretso. Butike. Pero nakuha pa. Santos again. Natabi ka na ni Castres. Santos pa rin ang bola. Malong. Wow, ang ganda sana ang pasa. Kaso lang masyadong mababa. Maganda sana kasi hindi na nakayuko yung receiver. Castres. Guardiado ni Fernando. Body to body. Solano. Okay, same ball. Same ball. Same ball. Solano. Wala. Santos. Santos Erwin. Malo. Masyado. Maganda sana ang pasa, kaso hindi. Hindi rin nakayuko. Score is 35-22. Last 2 minutes and 58 tayo sa third quarter. Oh! Blue ball. Last touch, Castres. Shoot, Fernando! Santos. Bondo. To Santos. To Fernando. Sa wakas, tumira. Masyado malakas. Santos Richard. Tapal ni Nick Bagat. Castres. Castres. To Miska. Oh! Paul. Fernando. Masyadong halata. Fernando. Masyadong halata yung tirada. Nakadilaw kasing sapatos eh. Kita-kita. O bola. Tumatakbo ang oras. Okay. Castres, unang free throw, pumasok. 35-23. Pangalawa, pasok pa rin. Bondo, tumalo, guardiado ni Nick. Wala. Castres for the rebound. Yung hamang na nakakwede, kuha na kami. Pinasa kay Solano. Solano, guardiado ng tatlo. Kinakatawan ni Bondo at ni Fernando. Pinasa kay King Arthur. King Arthur, masyadong bitin. Ay, napakaganda ng pasa, kaso lang hindi makatakbo si Bondo. Eksaktong-eksakto sana. Castres. To Fernandez. King Arthur. Wala pa rin. Santos. Santos Richard, dire-diretso sumalo. To Fernando. Fernando, masyadong malakas. King Arthur, ang ganda ng pasa kay Solano. Solano for 2. Last 15 seconds. Wala. Castres. To Nick. Nick, sumalaksak. Wala. King Arthur! Yung possible shot! Ang talagang yung possible shot! Wala pa rin! Wala na time. Wala na pong time. Kanina pa nag-time. Wala na yung time kanina. Oo. Magaganda yung tira niya kaso lang di pumasok eh.
Score po natin is 35-26. Fourth quarter na po tayo. Susunod ng white. 1 inbounding to Ryan. O, binaliktad na namin ha. Nakita sa camera yon. Wano. To Azul. Wala. Nakuha ni Santos ang rebound. Guardiado ni Juni. Fourth quarter na tayo. Oh, sino last stats? Same ball. Last stats Solano. Check black! Ryan, pinasa sa ilalim kay Wano. Lumabas ang bola. Ursua for the rebound. Ursua. Walang mapasahan. Pinasa kay Solano. Solano sumalaksak. Wala. Santos for the rebound. Ryan. Ryan for 2. Juni Fernandez. Cristobal, nakanakaw si Lalim. 28-37. Lamang pa rin ang mga naka-blue. Ryan to Santos. Santos to Juan. To Wano. Nag-iisip kung titira. Guardiado ni Solano. Wano. Wano. Wala. Azul. Azul for 2. Ursua. Ursua, paikot-ikot. Ursua. Walang mapasang bola. Kanya pa rin ang rebound. Ursua ulit. Wala pa rin. Azul. Azul for the rebound. Wano. Ryan. Ryan for 2. Ang ganda ng mga tawag ng coach sa mga play. Grabe. Fernandez. Ryan. Santos Erwin. Wala. Juan, wala pa rin. Ryan. Ryan. Santos. Wala pa rin. Oh, nakuha na ni Solano ang bola. Okay, foul Santos Erwin. Santos Erwin, personal foul. Second foul. Sumapit eh. Fernandez sa ilalim. Ang ganda ng pedaway pero wala. Azul for the rebound. Wano. Wano. Dire-diretso. Kinaliwa pa. Naalis ang bandage. Parang si Lebron James. Santos. Bahanda Kelly, wala. Ursua for the rebound. Arcaina. Solano. Solano for 3. Santos inbounding. To Ryan. Santos. Balik kay Santos. To Ryan. Anong tawag doon? Santos to Santos? Ryan to Santos. Santos natapikan. Natapikan ni Ursua. Ursua. Nagmamadali. Pinasa. O nagawa ng Santos. Richard. Guardiado ni Fernandez. Last stats, Fernandez. Malo.
Ryan. Malong. To Santos. Pinasa sa ilalim kay Azul. Azul. May tawag po red, foul. Castres, 33. Ilan ang foul ni Castres? Second foul, Castres. Ryan. Malong. To Ryan. Pasa sa ilalim kay Malong. Hindi makaporma. Biglang binitawan. Santos. Santos. Wala. Castres. Nagmamadali. Mag-isa. Okay. 33-41. Score yun. 33-41. 33-41. Oh, yan na! Yan na! Wala nang haharang! Ryan. Oras po natin is 4 minutes and 7 seconds. Ryan. To Azul. Ryan. Nakapikat. Nakuha pa rin ni Ryan ang bola. Santos. Malong. Tumirada, wala. Fernandez for the rebound. Ursua. Ursua. Hindi makapasok. Kudyado ng tatlo. Solano. Tumirada ulit. Bitin. Palawag by Arcaina. 35-41. Last 3:26. Dapat matalo sila para Azul. Pinasa sa ilalim kay Ryan. Tapal. Substitution. One in. Fernandez. Hindi. One lang. Si one lang. Malong out. Paul yun. Paul Castres. Third foul. Unang free throw ni Ryan. Bitin. Last shot. Wala pa rin. Salpukan si Santos niya kasi yung Isari. Wala pa rin kay Azul. Ursua for the rebound. Ursua, kwardyado ni Santos. Ryan. Azul. Nabitawan ng bola. White ball. Castres. Last 2 minutes and 30 seconds. Castres for 3. Wala. Arcaina. Wala pa rin. Santos nakuha na ng rebound. Dali-dali na bumaba. Pinasa kay Ryan. Ryan nag-uubos ang oras. 2-1. Last 2 and 12. tira. Ryan. Hindi namin makita. Paki-clear lang po yung table. Pinasa sa ilalim. Naagaw na naman ni Ursua. 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 Tumira ng 3. Wala. Paul Castres. Substitute. Time out. Wide. Paul Castres. Castres for foul. Dalawang-dalawa.
Score is 41-35. Ha? Tatlo pa lang. 1 minute and 51 seconds. Castres, 4 thirds now. Kami rin yung makaangas. Ay, wala pa. Hindi. O, game na. Game na. Bondo. Bondo. Hinaharas niya ang kaya. Oh, nakagaw ni Castres. Solano. 4-2. 37-41. Last 1 minute and 21 seconds. 41-37 pong score natin. Azul. To Wano. Wano. Wala. Ryan. Follow up. Wala pa rin. Nakuha ni Arcana. To Castres. Castres. Foul. Shooting foul, rep. Shooting foul. Azul. Substitution. Substitution. Santos in. Dalawang Santos ang in. Inalis na si Bundok. Di na makapatagpo. Nanunulak na lang eh. Castres. Pasok. Score natin is 41-39. Last 1 minute. Santos Erwin. Guardiado na Ursua. Santos. 3-14 to Santos. To 1. Raya. To 1. To Raya. Umatras. Guardiado ni Castres. Time. Second, 30 seconds. Shot clock violation. Shot clock violation po. 30 seconds shot clock violation. Shot clock violation po. Score po natin is 41-39. Last 30 seconds. Castres. To Fernandez. To Solano. Solano jump shot. Wala. White ball. White ball. Last 14 seconds. Bola po naman ang kaputi. Lamang ng dalawa ang blue. Last 14 seconds. Time out ang blue. Time out ang blue. Unang Ano, Mario? Blow kayo. kick ball.
Ano po yung tawag natin para may reset natin kung ano man? Hoy, wag mo pa kami kanina. Ano ba yun? Punta ka doon, pre. Punta ka doon. Huwag niyong i-reset kasi nag-end tayo. 14 tayo. 14. Parang kicking violation po yung ano natin. Kicking yun. Wala kasi nung kicking na, ano na yun, violation nun. Wala, stop na yun. Kicking na eh. Violation na eh. Okay. Last 9 seconds po tayo. 41-39. Baseline inbound. Castres. 7, 6, foul. Kaya. Last 4 seconds. Ilan ang foul ng ano? Second team foul pa lang po ang blue. Okay, shot sa triple. Shot sa Castres. Tumira. Wala. foul yan na, foul. Final score 41-39. 41-39.